як чоякай кофеякай бикунем барои худтонаву ба ҳазур шинин видеоро то охир тамошо кунед, намун лайкака монданша фуромӯш накунед. имрӯз мо свиточни магазин рафтем барои як серебрин директор ма гулхарӣ. чанд рӯз шид рости гап ма ҳами директор ма хирсан карданиям пеш рафтаниям ака инҷа марда главарай кайки вақта шава кайки мара бибара. хай хулоса гап имрӯз вақтча ҷидо кард барои мара. рафтем гла гирифтем. вақти намози аср шид хона омадем намоза хондем. баъд биромадем ки заҳатно равем табрик кунем директор ма. баъд нозияра гирифта биёем ки 10 бор рафта набиёем. хонаи мо айшар як 10 минут дурай, яъне 10 минут раҳда мерави мошинкати мерасида шаҳр. баъд мардака гуфтам ки гали холӣ намешава мардак, ягон чизи шириниам бояд бигирем. ба гуфт занак ҷои пекарни ки ҳар дафъа барои худмона торт мегирем вай чети шарде. гуфтам ҳай камса. рафтем гуфтам хай абора ба худмона мегирем. якта торти рафаэла барои директор ма гирифтам, якта торти прага барои худмона. анака дальше тамошо галима ин қаҷора то хурд формом ҷазирабод чида вай ай да мошин шоира гиҷо шиди бротес галим пажмурда шида дар мошина гармира. бурак шава гвани серебрин директор тараки меҳнатдостори ма падарка овардам шоира додам неки бо як гала дига падарка гирифтам. хонараам распаковкатон мекунам. кидоро боам хеле шогирдо. ман худам да торти прага гирифтам. чиқа ман нағз бинам аим аввали ки ами россия омадагим фақат ма аим торт мегирам. шоколади чиқадр дӯст медорам ин торта. инҷа падаркои шогирдоам бинед. ҳоле хона равем распаковка мекунем. инҷа бои шогирди намада торт падарка кадай нигоҳ кунед. прага бо ҳай мехрем ягон ҳафта. инҷа падаркаи беҳтарин қуръони ручкагӣ. ай сабабе ки мардаки ман нағз намебина ҳамаи кафе рафтана мара қати кӯдако кафе бурдана чизе ки кайки бигӯ мегира мебиёрад часта. мо ин шашлики хуҷанд шашлик заказ мекунем тайёр мекунад баъд вақти хона омадан метроем мегирем мебиёрем. хулосаи гап ки шашлик сабой кардем шиштем хӯроки шом хӯрдем. баъд айқафои распаковка кунишидам. ма инҷа арсикола гирифтем ай база писта гирифта будем ай база най обчакое ки ман нағз мебинам. торти прагаи харидагимона биридем қати кӯдако дада шиштем хӯрдем ба маза будай. хеле неки вай шидай да гармӣ да мошин об шидай. ҳамихе баъд дадаша роӣ кардем мачту шумо да распаковка кардам падаркоҳома. тамошо кунед падаркое ки аз тарафи шогирдом гирифтам ма имрӯз. видео дарози бачид ба ҳар ҳол дастгирӣ кунед. анака туфораш мо да нишон метиём. ин ами торти ба мазаи шоколадни прага қати 2 та шоколади ба маза аз тарафи старши директорам апай меринсаҷон. раҳмати калон апаҷон барои заҳмати каштагитон барои қадрдонитон. иншоалло ки шумоҳорам пешравӣ кардан гирин. намехай аз тарафи шогирдотон туфҳои арзишманда қабул кунед. ин туфҳо боша аз тарафи мадина топалзода. машалла нигоҳ кунед. туфҳои рамазонӣ духтаро барои моҳи шарифи рамазон мада туфҳа рой кардем духтаракон. вай ҷойнамоза бинед чӣ хоса ранги қолинае духтаро нигоҳ кунед хушругиша. иншоалло ҳар дафъа ки ман даи ҷойнамоз намоз хонам савобаш мадина да мераса. раҳмати калон мадинаҷон. на этом не всё. остальные подарки ҳамаш ай мадинаҷон. ай нигоҳ кунед чӣ рой кардаи модабо. дием коробка. вай королевские финики нигоҳ кунед. машалла раҳмати калон хоҳарҷони ман. иншоалло ки дар номаи амолтон савобаш навишта шава. ҳар як бегаҳе ки мо рӯза мекушоем финико кати хурмо кати иншоалло шумодам савобаш мераста. раҳмати калон.
این چالایی که دست دمیکنی و ذکر میکنی دخترها هم خیلی چاله های اینه دستت میکنی و ذکر میکنی 2 ساعت در زیرت مونده گفتگی میجه ای رحمتی کلان خوار جانی ما بهترین چیزا کروی کدای مده نیاز دالا وای این بوی خیلی داشته اینا зарядник доште. И машаллах. Что за красота. Ози основной подарка маш мода нишона дадам подаркаи вая асосира. Подаркаи асоси ин Qur'oni ki кружка кати мехонаком хали ина ма кшодам дидам уже. Муаллимаш муда. Машаллах. Ich schreckere bin ich noch da roh. Wai, ich koch schwa. Maish rada qatiku dako. Kshodin. Bismillahirrahmanirrahim. İçan tabu kitabı dura. Kitabı ba fikrim qoyday Baghdadi va xali kitabı vay. کتابی قرآن ما قرآن دارم در خانه 2 تا قرآن تایی ماده که میاد تایی خدم نیکی داونا میخواستم خیلی کتابی قرآنی روچکا دار دارم برای کودکو یاد دادن هازی بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله این کامل خرسان شده میروز برک الله خداوند همه وقت هم خیلی خرسان باشیم خداوند همه با خیلی خرسندید یا خشو گیره بینی واو این برکه های خواهری ما خطی توفهات بسم الله انا دخترو این قخشوای حالی ما این ریزو چاد میکنم پا اینستروکسیش بعد عبدالله بصفر میخونیم کودکا رو نشان میتیم ماشاءالله این خخشوهای برکه ویلی فی مدینه جان خوهر جانی ما خیلی توفای بهترینات اینجا زیرت منکوش نواشنی کوش نه و البته که بوکتی گلیزی اومده برابر سراز او داموندم شکی چند ساعت در ماشین بدیم پژمرده نشود تیز ماشاءالله بركه بكم يا جماعه الكاميرا خرسان كتير يا سا والله اني خشبت العالمين ريد اليوم يبدأوا كنا الحمد لله هاي يوم باجي خدش خدت مني كنا شكرا لكنا طبيبات سكنه بيترين زندگی بيترين حياتي كركي ميخوها في ساكنه اي قفشوان ما شاء الله نكون دغامي استوتي برويما باكيش ماشين دغامي استوت może pamiętasz listę inne mieszkam ta stolica rozwój sobie wykaraszkam ta stolica jak kwestia na koszu i nie rozwój dokłada rozwój ciągnie i masyaallah sudah begini rozwój galiański بیا вам покупу هم فکر میشه ماشاءالله امروز ما را شما خرسان کردین خداوند شما را چند کرده چند برابرش خرسان کنه امروز ما به مقصد یک کس خرسان کردن خونه برآمدم نگاه کنید که خدمت خداوند چند عینه خرسان کرد رحمت کلام نبرد یا پمیرین سجان مدینه جان خواهر جان ما رحمت کلام برای توفیق بهترین